Jɛmukan min bɛna yira aw la a hakilina ɲuman bɔra APCDH ka projet Foot Citoyen Express la a jukɔrɔma dondonba o ye ambassade du Danemark ye ale ni Famok. فيه ولدت وعشت وأبقى أدعو أن يحفظه الله وطني وطني الغالي وطني وطني الغالي وطني ما أجمله وطنا يبدو روضا حلوا حسنا. Foli ani tanni k'o lase aw kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ma ni waati in na ka kɛ ni aw ka jɛmukan min bɛ ɲɛnamaya tele ɲɛta Jabaraniso sanfɛ kari kari ni waati kelen na ka ɲɛsi fasoden ɲuman yɛrɛ o kanu bɛ se ka na an dusukun na cogo min na ni an ko ma militant citoyen jɛmukan min ni an bɛ se ka fɔ an bɛ a tako filanan kɛnɛ kan ni an ka jamana ta k'a lajɛ an bɛ don min ko bi majɛba min b'an na o de ye faso yɛrɛ a kanu o bɛ se ka sabati cogo min na an dusukun na wulikajɔ ani cɛsiriw yɛrɛ bɛ se ka ɲɛsin an ka jamana ma cogo min na o de kama ni jɛmukan in nin bilalen don sen kan tele ɲɛta yɛrɛ Jabaraniso sanfɛ dɔgɔkun o dɔgɔkun ni waati kelen na ka kɛ ni jɛkulu dɔ ka wulikajɔ ye ni a bɛ fɔ a ma association pour la promotion de la citoyenneté et des droits humains ni ye jɛkulu ye min ni a cogolen don an ka jamana kɔnɔ min ka cɛsiri bɛnnen don fasoden ɲumanya o yɛrɛ bɛ se ka na an dusukun na cogo min na bi jɛmukan wulikajɔ kɛra ni jɛkulu kofɔlen fɛ araba tɛmɛnen ni ka kunnafoni baro kɛnɛ sigi ni o kunnafoni baro sigi yɛrɛ ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ ni jɛkuluba min filɛ nin ni an ko a ma bakurubalen na APCDH u tɔ ɲɛmaw bɛɛ lajɛlen tun bɛ nin kɛnɛ kofɔlen kan ni ka walawalali di seereya min sɔrɔla a kɛnɛ kan an ka jɛ ka an ɲɛmada o seereyaw fɛ yanni an ka baro kɔnɔna na. Ka kɛ ni jɛkuluba min sigilen don an ka jamana kɔnɔ min ka cɛsiri yɛrɛ bɛnnen don fasoden ɲuman yɛrɛ bɛ se ka don an dusukun na cogo min na ka taa se adamadenw yɛrɛ ka hakɛ o bɛ se ka latanga cogo min na olu yɛrɛ jabala sɛbɛnnin kɔrɔ u kɔni ye kunnafonidilaw bisimila ni ka i da don kisa la ni ka walawalali kɛ o la min bɛ tali kɛ projet Foot Express citoyen kan n'o bɛ don hukumu kɔnɔna na ni an bɛ se ka o ɲɛfɔ denmisɛnw ka farikolo ɲɛnajɛ Bamakɔ sigida 4 na ka taa Bamakɔ sigida 5 na u yɛrɛ bɛ se ka kɛ fasoden ɲuman ye cogo min na walima fasoden jolen ka se ka dusu la min ka kɛ faso yɛrɛ baarali kan farikolo ɲɛnajɛ nasira fɛ ni nin kunnafoni baro kɛnɛsigi ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ kunnafonidila caman kɔni tun bɛ a kɛnɛ kofɔlen kan minnu yɛrɛ bɛ a sɛbɛn walima minnu bɛ arajosow la ka taa se an ka televisionsow ma maa caman kɔni bɔra ka na min b'a to u yɛrɛ na se ka kɛ nin kunnafoni baro sigi kɛnɛ siri nin kulu min sigilen filɛ nin ye anw ka jamana kɔnɔ ni an ko a ma association pour la promotion de la citoyenneté et des droits humains a ɲɛmɔgɔ dɔgɔtɔrɔ Basiru Jalo ka taa se a cakɛla tɔw ma bɛɛ lajɛlen tun bɛ nin kɛnɛ kofɔlen kan barosigi in fanba kɔfɛ nansarakan na dɔgɔtɔrɔ Basiru Jalo sɔrɔla ka walawalali kɛ todunkan na min b'a to faamuya yɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ kisa in na cogo min na. An bɛ foli lase aw ma fɔlɔ aw bɔra aw ka so ka na an ka welekan lamɛn a diyara n ye a bonyana an ma ne ni n jɛɲɔgɔn bɛɛ tɔgɔ la an b'o foli kɛ ka ɲɛsin aw ma bi sɔgɔmada in na an bɛ yan ka baro min ni an b'a fɔ a ma ko conférence de lancement an ka projet kura min sɔrɔ ni o projet tɔgɔ ye Foot Citoyen Express conférence de presse kɛ kun ye k'o de lancement kɛ Foot Citoyen Express ye mun ye an n'an jɛɲɔgɔnw n'an bɛ association dɔ kɔnɔ tɔn dɔ kɔnɔ n'o tɔgɔ ye association pour la promotion de la citoyenneté et des droits humains APCDH minnu sigilen filɛ nin ye aw ɲɛkɔrɔ nin bɛɛ APCDH mɔgɔw de sigilen aw ɲɛkɔrɔ anw de farala ɲɔgɔn kan k'a lajɛ ka projet dɔ sɛbɛn projet min n'an b'a a ka laɲini ye ka maliyɛnw mobiliser maliyɛn minnu n'u bɛ commune 4 ani commune 5 na mais Mali bɛɛ lajɛlen fana b'a la k'u mobiliser k'u kunnafoni k'a ɲini u fɛ u ka t'u ka carte d'électeur retirer k'a ɲini u fɛ u ka bɔ ka taa voter carte an ka vote don parce que an y'a ye k'a fɔ maliyɛnw na an tɛ voter kosɛbɛ n'an dun ma voter kosɛbɛ a bɛ gɛlɛya don an ka institution na pour cela projet in ka laɲini ye vote bɛ se ka nɔgɔya cogo min na maliyɛnw bɛ se ka vote cogo min na ka taa voter kosɛbɛ an ye projet in sɛbɛn an y'a bila k'a kɛ gafe k'a ci Famok ma n'o ye ambassade du Danemark ka cakɛda dɔ ye parce que Famok ye cakɛda dama dama de sugandi cakɛda bɛɛ tun tɛ se ka postuler nin na cakɛda dama dama min sugandi la Ala y'a kɛ anw sugandil'o kɔnɔ donc an y'an ka projet sɛbɛn k'a bila an ka projet tɛmɛna sira bɛɛ fɛ a yirala k'a fɔ k'an ka projet ka ɲi u ye financement d'an ma
projet in financement bɛɛ lajɛlen bɛ bɛn $40,000,000 ani $1,000,000 ani $100,000 ani $50,000 ani buruburu projet in bɛɛ lajɛlen bɛ mɔgɔ ma kalo 3 kɔnɔ. Donc projet in kɔnɔ an kan ka baara jumɛn de kɛ? Baara dɔ ye an kun kan ka lancement min kɛ n'o an filɛ o kɛnɛ kan nin ye sɔgɔmada in na o ye projet baara dɔ ye. An kan ka baara jumɛn wɛrɛ kɛ tuguni? An ye émission dɔ sigi sen kan Mali télévision so dɔ bɛ yen an n'o ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka émission dɔ créer n'an y'o émission tɔgɔ kɛ mi-temps citoyenne. A émission bɛ bɔ carré o carré ɲɛgɛn kanɲɛ 19 ka se tilankɛ ma 19h30 a bɛ daminɛ o la ka ban 20h15 ma. Mi-temps émission in tɔgɔ ye mi-temps citoyenne parce que an y'a jateminɛ anw bɛ ko kɛ anw dɔnnen don balontan de la kosɛbɛ. Balontan dun na a bɛ fɔ ko mi-temps fɔlɔ ani mi-temps filanan comme mi-temps ye minute 45 ye anw y'an ka émission in fana tɔgɔ kɛ mi-temps citoyenne. An y'o daminɛ ka ban a bɔko fɔlɔ o kɛra dimanche tɛmɛnen a bɔko filanan o bɛna kɛ dimanche nata sinikɛnɛ ni Ala sɔnna a ma. An ye sport dɔw fana conçu an n'o télévision so kelen o sport ninnu bɛ diffuser pour que ka mɔgɔw sensibiliser u ka taa u ka carte électorale ka mɔgɔw sensibiliser u bɛ se ka taa voter don min na voter u ka voter kɛ yɔrɔw la ka se ka fanga di élection ma parce que walasa an ka participation ka bonya kosɛbɛ. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen an ye émission dɔ baara dɔ yɛrɛ boloda an filɛ nin bi yɔrɔ min na an bɛ association ka siège de kɔnɔ an ka siège la yan an y'a prévoir projet kɔnɔ ka centre dɔ sigi n'an b'a fɔ a ma ko centre d'appel o centre d'appel na aw n'a an tila an jiginna a bɛ se ka jigin ka taa salle visiter a b'a ye écran mɔgɔw sigilen bɛ écran de b'u bolo ye u ka casque b'u tulo la u bɛ weleli de kɛ téléphone na a kɛ kun ye ka mɔgɔw wele téléphone na k'u inciter parce que fasoden ɲumanya fana y'o bɛɛ de ye k'u inciter u ka t'u ka carte électorale ka tila k'u inciter u ka se ka taa voter olu kɔni bɛ weleli kɛ hali ni numéro b'aw bolo n'aw bɛ fɛ weleli ka kɛ a y'a numéro bila ka na an b'u wele k'u sensibiliser donc an mako bɛ numéro tant que numéro b'an bolo olu équipe bɛ weleli kɛ o ye o weleli kun n'a fɛn bɛɛ o bɛ projet la projet b'i jɔ n'o bɛɛ ye donc o la o baara sugu ninnu na a ma se an k'an ka téléphone classique ta k'o kɛ non parce que traçabilité ko de don installation spéciale de bɛ o cogo la an ye baara kɛ o spécialiste nana ka n'o installer an fɛ yan avec des serveurs et tout donc u bɛ fɛn fɛn kɛ a bɛ se ka vérifier a traçabilité bɛ yen numéro min welela numéro min sɔrɔla numéro min ma sɔrɔ u ye temps joli kɛ communication na u ye a bɛɛ bɛ sisan parce que serveur b'a bɛɛ enregistrer automatiquement donc vous voyez n'a fɔra ko $40,000,000 ani kelen ko projet wari ye o ni buruburu ye mɔgɔw bɛ se k'a fɔ o ka ca kalo 3 kɔnɔ mais n'a fɔra ko ka centre yɛrɛ dɔrɔn sigili fɔlɔ o ye wariba ye donc o bɛ projet in kɔnɔ ani activité de sensibilisation caman balontanna minnu an bɛ to k'a fɔ an ka kuma kɔnɔ an ka laɲini tɛ k'a dɔn équipe min bɛ se balontan na kosɛbɛ ka tɛmɛ commune équipe bɛɛ kan mais an ka laɲini k'a dɔn équipe jumɛn ka fasodenya kanu ka bon kosɛbɛ ka tɛmɛ jamana équipe bɛɛ kan sigida yɔrɔ équipe tɔw kan o de kosɔn équipe bi investir fana u ka joueurs u bɛ engager ka sensibilisation kɛ ka mɔgɔw inciter u ka taa carte électorale donc malgré que tournoi jɔra mun kosɔn sinon tirage au sort kɛra équipe sɔrɔla fɛn bɛɛ daminɛ u bɛna daminɛ mais an y'a jɔ parce que gouvernement y'a ɲini ko ka balontanw bɛɛ jɔ fɔlɔ fédération malienne de football fana ye communiqué kɛ ko ka balontanw bɛɛ lajɔ fɔlɔ donc an ye tournoi jɔ o la mais tournoi jɔlen don mais équipe joueurs bɛ ka baara kɛ sur le terrain u bɛ ka taa sensibilisation kɛ olu de b'an dɛmɛ ka numéro de téléphone ta an bɛ sɔrɔ ka centre d'appel bɛ sɔrɔ ka weleli k'o la donc an b'a fɔ aw fana bɛɛ lajɛlen ɲɛna n'a sɔrɔ base de données b'a bolo numéro de téléphone b'a bolo a bɛ fɛ ka minnu an k'u wele k'u dɛmɛ k'u sensibiliser u ka t'u ka carte retirée k'u sensibiliser u ka taa voter don on est là pour ça an b'o kɛ mais yanni n ka kuma bɔ kuma na n kun y'a fɔ fana n ye tubabukan kɔnɔ n ko anw ye nin instrument min bila en place foot citoyen n'a ka équipe APCDH u ka jama n'olu de ye foot citoyen initié u ye nin dispositif min bila en place c'est un dispositif de sensibilisation a dispositif an bɛ k'a utiliser bi ka baara kɛ élection cadre la mais anw au sein de l'équipe association tɔ la anw b'a dɔn k'a fɔ nin dispositif bɛ se ka Mali dɛmɛ fana coronavirus kɛlɛli la parce que animateur minnu b'an bolo sur le terrain u bɛ se ka sensibilisation di k'a fɔ a ye contact éviter a y'a kɛ tan a y'aw tigɛ ko a y'o kɛ tan o bɛ se k'o kɛ o bɛ se ka Mali dɛmɛ coronavirus kɛlɛli la an ka centre d'appel fana a bɛ se ka Mali dɛmɛ coronavirus kɛlɛli la n b'a dɔn centre d'appel bɛ ministère de la santé bolo déjà mais nin fana bɛ se ka kɛ un outil de plus ye bamanankan an b'a fɔ ko nɔnɔ tɛ dɛgɛ tiɲɛ
Donc nous on est disponible, on est là aussi pour aider le pays. Now on a centré nous, on a un dispositif bela gele. Na Maliens mako Mali autorité mako bala ka utiliser coronavirus kele la ambe ya ofana ka blala. Donc me fait ka kuma kuncheni ofana de ka une fois de plus ka a remercier aux journalistes aux munu kera sababu ni foot citoyen to mi be foot citoyen na bi aw de atoko dama. Parce que c'est depuis salo aw de kala encre fait aw de anga fait relayer aw de afo radio aw de afo télévision aw de afo journal là. Donc me fait ko foli la c'est awma. Ka foli la c'est anje nyoko nunu bema parce que ulu de cochon ambe ka se ka ni beke ani ka foli la c'est jeune fait be ka barake anga bureau kono yambi ou be fo ka chetri la. O kɔfɛ dɔgɔtɔrɔ Basiru Jalo a sɔrɔla ka wele bila Maliden yɛrɛ kelenna bɛɛ lajɛlen ma min b'a to an yɛrɛ bɛ se ka taa an ka kalata sɛbɛnw ta cogo min na an b'a fɔ min yɛrɛ ma nanzarakan na carte d'électeur. An ka welekan ye min ye an b'a fɔ maliyɛnw ye k'a fɔ an bɛ fɛn fɛn kɛ n b'a fɔ n ka kuma bɛɛ kɔnɔ n tɛ se k'a fɔli la mɔgɔ si tɛ bɔ kɛlɛ ma ka na an ka faso in jɔ an yɛrɛ ye an yɛrɛ de bɛ faso in jɔ faso in jɔli dɔ ye mun ye o ye faso jamana ɲɛmɔgɔ olu sugandi waati n'an m'an sen don a la ni tiɲɛni bɔra kɔfɛ an ta bɛ kɛ nimisa ye donc an b'a ɲini mɔgɔw fɛ u ka bɔ u ka t'u ka carte électorale n'u y'u ka carte électorale u ka bɔ fana u ka taa voter kosɛbɛ o de b'a to an bɛ jamana ɲɛmɔgɔ ɲɛnɛmaw an hakili ye mun ye ɲɛmɔgɔ ɲɛnɛma an b'olu sɔrɔ k'olu bila ye olu bɛ se ka baara kɛ an tɔgɔ la walasa an ka laɲiniw ye min u ka bɔ donc pour que ka se k'o kɛ f'i ka taa nin carte in retirer donc an b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ u fɛn fɛn bɛ yen ni minnu ma t'u ka carte retirer fɔlɔ halisa on a encore une semaine u ka bɔ u ka t'u ka carte retirer n'u ye carte retirer vote do u ka taa voter fana walasa an ka taux de participation ka yɛlɛn kosɛbɛ a k'a yira k'a fɔ maliyɛnw commencera k'u intéresser u yɛrɛ kunko la. Faso tɛ jɔ fasodenw kɔ o kama an bɛɛ lajɛlen kan ka bɔ ni ka caya ni ka taa an ka kalata sɛbɛnw nɔfɛ ni an ko ma carte d'électeur min b'a to an yɛrɛ sen bɛ se ka don cogo min na an ka jamana yɛrɛ jɔli baaraw la. Foli ani tamni an b'o o lase aw bɛɛ lajɛlen ma aw minnu sigilen filɛ nin ye k'aw ka jɛmukan mandi lajɛ ni o ye militant citoyen ye i n'a fɔ aw yɛrɛ bɔra sisan ka jɛmukan walima a fan fɔlɔ lajɛ ni min bolila kunnafoni baro sigi min kɛra ka partenaires fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la Danemark lasigidenso min bɛ anw ka jamana kɔnɔ u ka projet min bɛ yen nɔ ni a bɛ fɔ a ma FAMOC olu ni jɛkulu min filɛ nin ye ni a bɛ fɔ a ma Association pour la promotion de la citoyenneté et des droits humains ni an ko a ma bakurubalen na APCDH a ɲɛmɔgɔ Dr Basiru Jalo an bɛ foli lase a n'a cakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ma. I n'a fɔ an y'a fɔ ɲɛna cogo min na baro tako filanan u bɛna boli kisa min kan o de ye an wulikajɔ kɛra an fɛ ka se Dr Abdoulaye Salma ni ye maa lakodɔnnen anw ka jamana kɔnɔ an bɛ se k'a fɔ ancien ministre n'o ye ministre kɔrɔ ye an sera ale ma ni ka taa barosigi kɛ ni ale ye bɛɛ y'a yɛrɛ ye mun ye walima an bɛ se k'a fɔ démocratie mun de don élection n'o ye kalafili ye ka taa se kalata ma a nana i da don nin bɛɛ lajɛlen na ni ka fɛsɛfɛsɛli kɛ o barosigi an ka jɛ ka an ɲɛmadaw fɛ. Dɔw ko ko bɛɛ jɛ fanga démocratie to yɛrɛ démocratie ye hakili fanga de c'est-à-dire que jamanadenw ka kan ka baara kɛ ni hakili de o de ye démocratie bɛɛ jɛ fanga parce que jamana si tɛ yen a bɛ fɔ yɔrɔ min ko bɛɛ jɛnɛ bɛ fanga la bɛɛ tɛ jɛ fanga la mais bɛɛ bɛ jɛ hakili la hakili kelen ka taa fan kelen fɛ i ye faamu donc o de ye démocratie o de kama n'a fɔra k'a fɔ hakili fanga n'o ye aw bɛ min wele ko bɛɛ jɛ fanga la ko bɛɛ jɛ fanga tɛ a bɛ fɔ ko a jɔsen fɔlɔ ye mun ye o de bɛ wele o jamana kɔnɔ ko tɔn parti politique ka kɛ yen fɔlɔ jamana mun kɔnɔ ni parti politique tɛ yen démocratie tɛ yen jamana mun kɔnɔ ni parti kelen dɔrɔn de bɛ yen démocratie tɛ yen mais jamana kɔnɔ ni parti ka ca a bɛ fɔ n'a sera fila saba ma ka t'o kɔ kan a bɛ fɔ k'a fɔ démocratie don donc an bɛ se k'a fɔ démocratie bɛ wolo den fɔlɔ mun na o ye parti politique ye a den filanan ye jumɛn ye parce que a f'an k'o fɔ k'a waleɲuman tigɛ n'a bɔra masa ala ma maa si foyi diɲɛ kɔnɔ kelen tɛ cɛ ni muso don ɲuman ni juguman de don ala dɔrɔn de ye kelen ye donc démocratie fana den filanan o de bɛ wele n'a b'a wele tubabukan na élection mais o fana faamuyali tɛ an ka jamana min na o de y'a to n y'a fɔ n ko démocratie ye hakili fanga ye bɛɛ jɛ fanga tɛ hakili fanga élection o bɛ an bɛ se k'o wele o ye kalata ani kalafili mɔgɔw b'o ɲagami
bete dina sanga grina bebe grini senga 29 mars ko kalo klem gan kononton élection bela élection te kalo mugan kononton de mumbe scrutin de be kala fli de be odo kalata dépend de la démocratie qu'on a ambe kalata de qu'on ambe kalata de qu'on parce que nae mamunu ta ku bla unya fa kan ula kolosi uye u kan mundi est-ce que o la batu nous mo la batu au se ku deme chodi o yan sanduru rek dafa ou beto strafe donc niko élection iko kalata ani kalafi élection re obe komi ni jilibe haramaden fari suko kono chugomi jilibe bara fen ke haramaden fari suko kono élection bu bara le fana ke démocratie kono pour que démocratie basique mais sanduru mamunu be sugandi yefam kala be tafili o kala fili doni ibe kala fili domi otma ya don ka fo anduye karisata sanduru ay leydi munuta amutimi ou bien ay leydi munuta ay utimi donc ambe singa kala fili ante singa kala fili ambe kala fili mo wore muna foti fana ka programme de ra ite kala fili mo wore donc ka fo ndogondo ou bien balma sodo ou bien ambe bodu kelena ibe kala fili ka fo a be projet mbabulu leydi mbabulu ka jamana bo fili kono ka jamana do bo fili kono barako ka noya kele ka noya yen fam basiki kana jamana kono ibi au de la guerre ko so ni wala guerre autrement kala fili do ikanga do ikanga kala fili mo mi donc ni ko démocratie ko hakilula fanga barabe keni hakili jamana do be famya ko nu hakili de irandona munu fana ni ala u gadjigo do nanu kan ka jamana ni nyamo ya ta sanduru ngono ala ko lu fana son hakili nyumana pour que hakilu jamana do ka hakili ani munu be en fait décision ta sanduru ngono olu fana hakili u ka se ka nyonta nu nyonta démocratie be trama assez flac mais ni kele jera abe trama sengelenga ni sengelenga fana ma se ka dlakanya aywa e kon be to sigilen sako ibe murugu o jamana be murugu bon a fo kalata ani kalafli parce que amina kalafli mais anye kalata kata sanduru ni ngona anye muye gelambe jamana nka beta don e avec ça ka fo comme ni do e ko saybe stratégie mobili do yifiru ibina itara koma ko ubetanyemi au tetanie do so nous tranie do so beti ni erojma urgence ubetanie urgence la pro nous tranie urgence là nous tranie urgence là ubemge ka fo fanga ferke ka réanimer a nyaka sekaile donc mali bo situation d'économie donc nenyana ka fo akanga ke makanga ke okumatio ambe urgence de la nambe urgence kono o de koroka stabilisation am seka anyap seka elanya jwa anga seka kasigi ka anyaka elen anga donc fo anya jemana hal munu nan deme ministre be le tugodu commission des Nations Unies pour la stabilisation du Mali ça nous nan deme de anga bo anga kuma en kono anyaka elen maintenant nanya na amba to atonya nabo mais anyat seka elen tuashila ni katre gafe ba mambulo na be ko constitution ade ko loi fondamentale yefam fanga saba mbo kono fanko o fanga saba si o fanga folo e juma be foto kana ko pouvoir exécutif o gouvernement ani président de la république o fanga flana e juma o wele ko pouvoir législatif o assemblée nationale c'est-à-dire député blum o fanga saba na e juma o wele ko pouvoir judiciaire o juge ni magistrat o ka kuru o luka fanga mais o fanga sirlente ni top fanga flatoshia mais ni fanga sabanta mu koloka girina be oui assemblée nationale pourquoi muna parce que au début sariata parce que niveau constitution mais il y a une constitution adoptée ngo assemblée débat adopté ni assemblée adopté na abita kata référendum na jamana domba utafa au référendum de quoi abita dit président de la république na oba a promulgué ngabe ketene donc ni élection maké au cro député aussi ni député Massi au cro
assemblée nationale tɛ sigi ni assemblée nationale ma sigi o kɔrɔ ko fanga tɛ yen mun ka kan ka jamana sariyaw ta jamana mun na ni sariya tɛ ta i ye faamu jamanadenw yɛrɛ ka lasigidenw bolo n'o ye député mais a bɛ fɔ k'an bɔra démocratie kɔnɔ k'an bɔra état de droit kɔnɔ o tuma bɛɛ b'a ka kasa ta ka taa a bɛ fɔ a Mali tɛ démocratie jamana ye tugun parce que député tɛ yen assemblée tɛ yen donc sariya tɛ ta tugun mun bɛ ta o ye ordonnance ye or ordonnance bɛ ta jamana kɔnɔ o bɛ wele tubabukan na ko régime d'exception donc n'an donna régime d'exception o kɔrɔ hali union africaine olu bɛɛ b'a fɔ k'a fɔ bon an tɛ Mali dɛmɛ fo ni Mali seginna démocratie ma o de kama n b'o fɔ hadamadenw ye k'a fɔ maaw ye i ye faamu a ka kɛ sanba bɛ ka na san bɛ kan ka na ka san bɛ na aw ɲɛ bɛ so koloni dɔ la kɛrɛfɛ aw bɛ mun fɔ an tɛ boli ka don ni so koloni kɔnɔ an ka taa san na n'an ye san na ni san tɛmɛna o so koloni an bɛ se k'o kɛ hali étage ye après f'an ka nin élection in kɛ n'an ma nin élection in kɛ mun bɛ na ba la o bɛ juguya dɛ bon maaw b'a fɔ fana élection ni élection a tɛ se ka kɛ yɔrɔ bɛɛ mais fo mɔgɔw ka élection fana k'a fɔ élection tɛ kelen ye président sigi Mali bɛɛ de ye circonscription électorale kelen pe parce que malien den kelen de bɛ ta ka kɛ président mais député sigi i ye faamu Mali tilalen bɛ vote yɔrɔ circonscription électorale 55 cercle 49 ani Bamakɔ commune 6 o ye 55 ye mais e filɛ nin ye sisan ne bɛ commune 1 la i tɔgɔ sɛbɛnlen bɛ yen de e bɛ voter député minnu kan ka taa commune 1 kɔnɔ n'a ale bɛ commune 4 la ale tɔgɔ sɛbɛnlen bɛ o liste électorale de kan ale bɛ se ka voter député minnu bɛ taa commune 4 la mais a tɛ se ka voter commune 1 na mais ni président sigi don an bɛɛ de bɛ voter pour que mɔgɔ kelen ka kɛ Mali président ye bon n'o de don 55 n'an sera ka kɛ 55 bɛɛ kɔnɔ an bɛ Ala fo k'a waleɲuman dɔn mais n'an ma se k'a kɛ yɔrɔ min mais ni lafiya kɛra tuma min i ye faamu a bɛ se ka kɛ parce que a bɛ fɔ ko c'est des circonscriptions électorales multiples parce que député ye maa 147 ye alors que président de la république o ye mɔgɔ kelen de ye yalɔ kelen tɛ fo k'o faamu an filɛ nin sisan n'a ye Cameroun lajɛ n ko Cameroun y'a ka élection législative kɛ a ma se k'a kɛ yɔrɔ min a bɛ ka i labɛn k'a kɛ yen sisan donc o bɛɛ fana ye fɛɛrɛ ye an bɛ se ka fɛɛrɛ min kɛ o de y'a to an k'an kɔlɔsi gɛlɛya min b'an kan an k'an kɔlɔsi o de kama chinois yɛrɛ fɛ n'a fɔra gɛlɛya u b'a fɔ gɛlɛya a jɔlen bɛ fɛn fila kan fɛn fɔlɔ u b'o de wele ko danger o ye danger yɛrɛ ni m'i kɔlɔsi dɔrɔn i bɛ bin dingɛ kɔnɔ mais filanan u bɛ wele ko opportunité an k'a lajɛ an binna fili kɔnɔ depuis an bɛ jamana ko kuma in na an k'a essayer ka bɔ o kɔnɔ ka sanfɛla minɛ donc maa si tɛ se ka fɔ k'a fɔ élection bɛ kɛ nɔgɔya kɔnɔ ka jamana to nin gɛlɛyaba in kɔnɔ a tɛ kɛ nɔgɔya kɔnɔ mais hali bɛ Amérique lajɛ olu tun bɛ guerre de sécession na tuma min n k'u dilan ka élection présidentielle kɛ k'u to guerre de sécession na parce que n'i ye élection bila dɔrɔn ko guerre ko ko bɛ n'i ye élection bila ko ko wɛrɛ bɛ n'i ma élection kɛ n'i ma députés ni fɛnw ni m'u sigi problème de don France lajɛ kunun m'u ka élection municipale kɛ bana kuntan in tɛ yen wa mais munna u y'a kɛ or o tɛ élection wɛrɛ fo maire sigi or nin dun ye élection de pour que an ka députés sigi minnu kan ka sariyaw la ta donc an ka essayer bɛɛ k'i dusu jigi an ka kow to ɲɔgɔn ta la ni kalo kelen ye an ka se ka ni élection ninnu kɛ ni député minnu nana ni ka dɔrɔn u t'u ka baara dɔn u bɛ se ka dɛmɛ cogo di u ka se k'u jɔ u jɔyɔrɔ la i ye faamu o baara bɛ se ka kɛ o de kama a bɛ fɔ fana n m'a fɔ n ko foyi kelen tɛ yen ni masa Ala tɛ yan parce que hali ni i bɛ fanga la fila de don a bɛ wele ko légalité et légitimité légalité o ye sariya ye légitimité i taara mun kama i y'o minan fa e filɛ nin ye sisan i muso kɔrɔkɛ bɛ se ka kɛ ani i muso bɛ ban ni fa la a mana kɛ cogo cogo yalɔ i ban de don parce que i muso n'a bɛ ban ni fa la mais a ka kokɛta a tɛ ɲuman minnu kɛ o b'a to k'a fɔ i burankɛ de don mais ani ka buranya ma kan
donc élection au bed do vote yere be do légalité de kono mais sans duru ni kono amena do o de wele ko légitimité donc ou kanku ou jorofa mais nous mu jorofa fana fa mais angan wele boko jendenga o citoyen ga bara o de wele ko redevabilité o de wele ko contrôle citoyen o de mala batu anga sambi sama kono o plan c'est que la famuya parce que en dans la démocratie là ati sambi durubo o te fo ye démocratie kono mais bibi na yere ba don fin bunu dum saka 93 94 95 kana sanga dem sunu ga bon temps rom na ka clam on ci o saka ke bibi na député président bébé wele bo jendenka tiangalo donc na ni élection kena ka fo mali bena maratu comme adumé maratu mi samwa temane ati saka maratu tugune bébé bi cloche yi relation surtout ni taraki ke député ou bien ni taraka ke président ou bien ni taraka ke maire ni mi i cloche yere la aywa jamana don bi i wele bo jendenka ne o tebio o de kama ambe barala anga je kulube barala pour que ni élection ga sekake akake a to amba benyana bo kofe mais ne mu fina ma fo ngo denjul be démocratie bulu flaté ni dem flabi bo e famu dem folo parti wure sigi kuye muye o te kata élection ni élection ma ke o kro parti te ni parti te o kro démocratie te kata roja o ko kando nya fie ka foko démocratie defla de babulu parti politique ani kalata ni kalafli make o koro ko parti de ti ni parti te kalata kalafli te mais o koro démocratie te donc on na fa ko re o be fo re wa fona ngo kambe bo démocratie kono ta kata dictature la ou bien hein mais mo de fana fier ko na bura masa alama a fin be fly do be ko famu do ta famu parce que famu ya tuute te clean société civile mu flekane wele sangana ni interview ka ke mukama c'est pour que mo la famu ya ampe ka famu ya tuuka ke clean o démocratie enfin avec kalando ni ma famu ye famu si tu ni anga jamana inta on donne la démocratie kono mais on donne kono 92 Francis Mba kono depuis 1789 o te pratiquement 100 km sabaya mais hal sa ulbe kan troko la kono donc ay se ka fonya ni ma sambu kono sambiso kono ko malien beka démocratie famu beka son non ni jamana ko beso na dron ko kelima démocratie o de kama Nelson Mandela abe fanga di bigi matmami d'abord pour ma kaye mbena fanga indima membe fin flafier ni fanga mbe dima il faut pas ka kaye li kuna ika filirema donc ni ala ya fanga ala masala te fo idio ngaba be kalfade sambe kalfalade hala mbe funyo musama masa ala ya kalfanade na kada do me bamna wario abe kalfade atidi fangao atidi abe kalfade donc na kalfalima akana ele kuna ika filirema ika nyina ika jamana dongo flana mo ke kila mini ni ye kuma fu ka fie kuma son e tapo wi ko obsaka ke tibo nga mota ni wi ni ko fo ko kuma son ko wa ni ko kuma son ibu nga me munay mason munaw mason ni wi nga munaw mason ni anya fina ka cha ala fe ibe Israël mais ni ye mo bla munum bi i krefe ne ko mundron hale rete fin do fo ou be green ko ke mais en réalité be nganyang kono ibe nganyang kono or ala ye jamana ta ka karfela ka jamana diun ta ka karfela parce que harama di be fenfe ga janete kono ikasran ala nya masa ala ibi do dia fenbe be fenbe do fo ki do masa ala donc au kanake basier ko foko bete son ou bébé son mais bara de beke anga nyona formia pour que beni karma bena anga du kono nyam
mais aw b'o baara de la o aw b'o baara de la an bɛ kuma mun na bi an bɛ masala mun na bi an to o masala ɲɔgɔn kɛ 92 san mugan aw b'o baara de la o n'i aw wulila k'aw jɔ hali association min filɛ ka nin baara kɛ sisan jɔn y'u dɛmɛ tubabu il ɲɛ bɛ projet fɛn fɛn n'a bɛ information sensibilisation la tubabu de ye wari di ni tubabu dun ma wari di an n'aw filɛ sigilen kuma mun na an tɛ sɔrɔ o la tubabu bɛ kan k'an dɛmɛ organisation à la société civile tɛ yen bi terrain kan k'a fɔ mɔgɔ min ye wari di ni tubabu tɛ mais an yɛrɛ ko k'an t'an yɛrɛ dɛmɛ sabali i ko hali ni ko masala n dɛmɛ masala yɛrɛ fana ko k'i yɛrɛ dɛmɛ donc f'an k'o de faamu que hadamaden n b'o fɔ tuma bɛɛ o i k'a dɔn i bɛ na maaw de bolo i bɛ taa maaw de bolo ni den jiginna a bɛ fɔ ko a bɛ berceau kɔnɔ mɔgɔ de b'i ta k'i ka denkuli n'i ka fɛn mais ni i tanyana don min i bɛ bila berceau wɛrɛ de kɔnɔ n'o ye cercueil ye n ko mɔgɔ de bɛ i ta ka taa n'i ye mais e ka laɲini ka kan ka mun ye e bɛ temps dɔgɔmani mun kɛ i ka diɲɛlatigɛ kɔnɔ o diɲɛ in ka diya a ka diya i ɲɛna a ka diya i kɔ donc n'i b'a fɛ a ka diya i ɲɛna a ka diya i kɔ f'i k'i da don jamana ko la sinon ne filɛ ministre kɔrɔ de ye i ye fɔ n dun bɛ se k'a fɔ n ka doctorat d'état bɛ bolo n ka fɛn n bɛ se k'a fɔ bon ne bɛ n da don nin ko la tuma min n taa dɔrɔn n bɛ foro dɔ ɲini ka taa n da n ka foro kɔnɔ mɔgɔw t'a la n muso ni n denw ani ni wulu bɛ n bolo ni n ka wulu mais ne ba n b'i hakili jigin ne ye n ka doctorat d'état kɛ Nice 84 n y'a soutenu maliyɛnw dɔ tun bɛ yen o salle kɔnɔ yen u bɛ yan n t'u tɔgɔ fɔ n tilalen n ka jury mɔgɔ mun ka kɔrɔ n'u bɛ a tɔgɔ ko Jacques Peuch ale dun b'an kalan institution politique la a ko Abulaye Sall i filɛ ka doctorat d'état mun sɔrɔ i tɛ baara k'i yɛrɛ ye tugun i bɛ baara kɛ i ka jamana ka taa ɲɛ diɲɛ ka se ka taa ɲɛ donc anw b'o baara de la donc maa minnu kalanna ka faamuya i ye faamu tubabu kalan dɔrɔn tɛ dɛ arabu kalan dɔrɔn tɛ dɛ bamanan kalan dɔrɔn tɛ dɛ parce que ladamu ni lamɔ cogo don fɛn fɛn bɛ se ka na ni do ye pour que faamuyali bɛ se ka kɛ bɛn bɛ se ka kɛ jamana in kɔnɔ u bɛɛ de kan ka u bolo di ɲɔgɔn ma ka baara kɛ ka to o kɔnɔ parce que n b'o fana fɔ tuma bɛɛ a bɛ san 30 n b'a fɔ diɲɛ fɛn fɛn n'i y'a tila dɔ de bɛ b'a la fo dɔnniya n'i ye dɔnniya tila dɔ de bɛ fara kan anw filɛ kuma la sisan ni ne dun ye 5000 ta san ka 2000 di ma ka 2000 di nin ma ka 2000 joli bɛ to n bolo joli bɛ to n bolo 5000 bɛ n bolo wa 5000 bannen to yan bon mais an filɛ masala mun na sisan ni aw y'a jɛnsɛn aw ka radio neta télévision ɲɛta la a bɛ jɛnsɛn a tɛ jɛnsɛn n'a jɛnsɛra minnu fana b'o mɛn olu fana t'a jɛnsɛn donc dɔ de farala kan dɔ de bɔra kan donc minnu bɛ kodɔn minnu bɛ do dɔn minnu kalannen don bɛɛ ka wuli k'i jɔ i ye faamu ka jamana denw kabilaw bilasira sira ɲuman kan mais o tɛ yen o dɔw bɛ se ka kɛ parce que u ma faamuyali kɛ dɔw dusu parce que hadamadenw ka fɛnw ɲɛna u ka fɛnw tigɛ dɔw bɛ se ka fɔ da t'a la mais u bɛ jamana in fɛ ka tɛmɛ ne yɛrɛ kan o ye bɛɛ n'a ka faamuya cogo ye o ye bɛɛ n'a cogo ye parce que ala fana ye hadamadenw da m'u kɛ kelen ye sinon maa caman bɛ u da bɔlen bɛ kuma la u tɛ kuma la mais i b'a sɔrɔ olu bɛ Mali fɛ ka tɛmɛ anw kan anw minnu bɛ kuma la a bɛ san 30 san 20 n ko mɔgɔ Sali b'i yɛrɛ sɛgɛn i b'i sɛgɛn mais n tɛ se k'a jɔ c'est mɔgɔ minnu ye anw kalan olu bɛ halisa olu da b'a la n tɛ mɔgɔ tɔgɔ fɔ u tulo bɛ n na olu bɛ Mali ko la Mamadu Lamini Dramane n b'a fɔ SNEC halisa ale bɛ Mali ko la ale ye anw kalan Baba Hakim Ayidara ale ye anw kalan olu mun da b'a la olu mun ye anw kalan anw bɛ se k'an da b'a la cogo di Baba Hakim a ye n wele tuma min pour le dialogue national n y'o de f'a ɲɛna n ko monsieur ne bɛ don INSUP la san mun 77 toi 74 73 plutôt tu étais et dun ye
directeur national de l'enseignement supérieur. Eh bien, et d'abord Maliko de là. Mais et dans ma bala, c'est quand on est out de à école de on d'ab c'est bala tu vois. Nous comment fana quelle fois mon ami Djara, un des plus anciens syndicalistes du Mali, qui tout savait avec ses 93 ans, sans but qu'on entendit ça va, à d'abord école qu'on a halsa. À toi à là. Et même faut là. Sans but qu'on entendit ça va. On a une commission créée, qu'à gouvernement voir, qu'à école Karambo voir. Sans bi qu'on ça va. Au kuma kelembeka, au kelembeka, désolé mec avant. Écoute là. Sans bi qu'on ni ça va. Elle est quelle est la voilà. Au début le développement durable. C'est-à-dire on chibe vraiment fin que en tant qu'un en bas qu'un don en moudon en fou. Sinon on tabana kabon. Mais on n'a ma femme. Ibeni douma, ibeni denfloma, aïni dabla, akete. Mais est à quel yére c'est comme une femme. Donc faut ou casser aux femmes. Et que en benani période 1600 à Kagela, il faut démissionner de moi. Ne m'a fait un maître ou bien. Nous y avons un calan, ou balolenta, ou daté manicola. Mais ou c'est flabé 20e siècle. En mouni ou luka école de en 5e 20e siècle, en 5e 21e siècle. En mouni en déoui, en c'est flabé 21e siècle. Ou sera quand c'est quand donc on peut quand on se 21e siècle de kono mais au tseka ke faut au kasson yefom engagnons na mais na nyomu foye au fona au ko la mais au ko luta on est club démission de la de fo mais bidim mali démission ñoronté vous ñoronté parce que démission même faut ko na amina ci ro ñi non en club te client en bas où Chila, en bas démissionné là, on a un faux de méchant, on a un bête les gens, un bête dominicain, on a fait, mais au tsaka kebi. Et mon frère, ni bora soroma 6h, 6h30, il était de sofa 23h. Il me saute ignoré, il y déonte ignoré. Et c'est qu'ils sont non, ils déonte tu vois. Plein beau fleur. Mais en ce cas, le problème ni bé, voilà la carte. À quel tant qu'un ama député Blonsoro, parce que nakanga la walia. Faut saria de gata, jombe sariata, député de bota. Jamana fangat sare koro, toi vous devant demain, toi vous ne son quand demain, tant que ni jamana te saria beta jamana mukono. Problème flé. Problème baf malikono, achiti se kanyanabo, ni Assemblée nationale tambulo, ni député tambulo, ni institution tambulo, mumbe saria patu. Sariata. Donc, nafanta au Bekenekon. N'était pas arrogant. La santé, quelle est l'année? Un mot de fois, nous, on est. Parce qu'on est les enfants de la réforme de 1962. Un des flots est pratiquement des fous, donc, école normale secondaire de Badalaboula. En la promotion, on est tout remplacé. Ni tellement formé, oui, ma baie, je m'en ai tout trop fort. Bébé, ma baie, je m'en ai donc, élection, on va une massa à la faire. Quand on a hakili maye jamana kono. Anga se kani kalata nini kalafri nike. A to bébé nyana bo. Yen fam. Hein? Après le 2 avril. Assemblée nationale Bambolo, pouvoir exécutif Bambolo, président Bambolo, gouvernement Bambolo, pouvoir judiciaire Bambolo, Gakoulou Saba, Yefom, aussi qu'il est bien de donc dans un Mali, tout d'abord, c'est un peu à s'y pour que c'est un
mais ni élection ma kɛ ni député ma sigi ni assemblée ma sigi ɲa tɛ an ka jamana na dɛ. Donc k'aw fo ka wale ɲuman dɔn ka association ni fo parce que mada ye n ka numéro yɛrɛ sɔrɔ cogo min a ye wele ne bɛ yan denmisɛnninw ka bila la quoi denmisɛnninw mana wele fɛn fɛn na ni musow mana wele fɛn fɛn na n bɛ yan n tɛ dɔrɔmɛ minnu la u yɛrɛ bɛɛ b'o dɔn n tɛ dɔrɔmɛ minɛ mɔgɔ la ka radio ɲɛta fana fɔ parce que n bɛ aw lajɛ o i ye n faamu n b'aw lajɛ o radio tɛ yen télé tɛ yen n tɛ mun lajɛ n b'aw lajɛ i ye n faamu k'aw fɔ aw ka baara ɲuman na a ka taa ka baara in fɛ halisa mun yɛrɛ bɛ ne la wasa tuma bɛɛ ni bɛ interview ni fɛnw kɛ minnu bɛ na ni technicien na bɛɛ denmisɛnnin cini o bɛ fɛn caman yira an ka halisa an ka kow to ɲɔgɔn ta la an k'an yɛrɛ kalifa ala ma an k'an ka jamana kalifa ala ma vraiment o de ye n ka kuma laban ye quoi. An bɛ foli lase Dr Abdulaye Salma ale min sɔnna ka an bisimila k'aw ladɔnniya k'a fɔ jɛkulu min bɛ anw ka jamana kɔnɔ ni a bɛ fɔ a ma CRI 2002 min ka wuli ka jɔ walima cɛsiri bɛnnen don bɛɛ yɛrɛ bɛ se ka sinsin cogo min na anw ka jamana kɔnɔ i n'a fɔ aw yɛrɛ ni anw bɛɛ lajɛlen ye faamuya sɔrɔ ni barosigi in na cogo min na an bɛ se k'a fɔ nin de bɛ dansigi kɛ an ka bi jɛmukan na ni o ye militant citoyen ye ka foli lase Danemark lasigiden su min bɛ anw ka jamana kɔnɔ olu mun ye nin dɛmɛkan yɛrɛ ka a jukɔrɔma dondo ka taa se u ka projet min bɛ yen nɔ ni a bɛ fɔ a ma ko FAMOC association pour la promotion de la citoyenneté et des droits humains ka foli lase jɛkulu tɔndenw bɛɛ lajɛlen ma Jataba Muniri Cire a sogoloba ɲɔgɔn kan an b'a fɔ min ma montage nazarakan na Musa Bala Keita ka taa se son yɛrɛ taba ma ni Bobakar Jakite an ka foli bɛ se teleɲɛta technicien bɛɛ lajɛlen ma minnu kɛra sababu ye ka ni jɛmukan yɛrɛ réalisation bila sen kan ni ala sɔnna ma dɔgɔkun wɛrɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni jɛmukan kelen kɛnɛ kan inshallah. aw bɔra ka jɛmukan min lajɛ a hakilina ɲuman o bɔra APCDH ka projet foot citoyen express la a jukɔrɔma dondonba o ye Danemark ambassade ye ale ni FAMOC. وعشت وأبقى أدعو أن يحفظه الله وطني وطني الغالي وطني وطني الغالي وطني ما أجمله وطنا يبدو روضا حلوا حسنا